गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम एंजेला देवी है। मैं मार्कस मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पीई टीचर हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर। मैं खुद एक ब्लैक बेल्ट कराटे ब्लैक बेल्ट सेकेंड दान हूँ और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को कराटे सिखाती हूँ। कराटे के साथ साथ बहुत कुछ स्पोर्ट्स भी सिखाती हूँ मैं। आज आप देख ही सकते हैं कि आज हमारे गर्ल्स यहाँ पे कराटे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। 4 5 Change your leg. 1 2 3 4 5. Down. Now jogging. Start jogging. 1 2 अच्छे से करो 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Now we'll jump. Hands in front. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. पीछे 1 2 3 4 5. Stop. 2 3 4. Stop. Reverse. 1 2 3 4. Stop.